ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद द्वादश अध्याय तृतीय भाग। गोविंद 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 पदुगा लुचि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तो दिले ब्रज नारी से ब्रज नारी कपयरे मनम थाऊ निरंतरे मो मन निरंतरे थाओ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार वासुदेव मते उद्धार वासुदेव कईथ गछ देखी पोए बोलती राम को थकाए ए फल दिश ईशु संच हस्तन पाए बड़ उच्च तू राम अति बलियार फल थो काए वृक्षु तोल शुणी सानंद बनमाली बसानी कोटे जाई मेली बेनी चरण धरी करे बुलाई पिटिले वृक्षरे करे बुलाते गला प्राण गोविंद पशिला तक्षण तेबे तेबे चकित ताहा देखिए ब्रह्म होइले अति सुखे असुर देह लागी करे फल पड़िला वृक्ष झड़ी बालके देखिण चकित बोलती धन्य नंद सुत बोलती धन्य नंद सुत आनंदे देव कोले स्तुतिए कृष्ण को कले पुष्पवृष्टि ए मन्ते राम बनमालिए बच्चा रखते नाना केले सकाले दधि गुड़ अन्न भुंजती राम भगवान नित्य जमुना कूले जाए बच्चा रखती बेनी भाए बालके जे झा बच्चा घेनी चरांती करे वेणुध्वनि दिने नी दागे खरा बेले मिलिले जाई नदी कूले बसाको पियाइबो बन सकले कले जलपान कंसर मित्र बकासुर सधीरे निहारई निर कृष्ण को देखी काम रूपे क्षण क्षण के देह व्यापे निज स्वभाव महालये देखी तोरिले गोप पुए ए बने एड़े बक थाए कहती राम को देखाए गोपाल पुए पर संसे पर्वत खंड प्राय दिशी आत्रासे उठिले बेगे तीर देखी धाइला बकासुर गोर शबद बेगे कला तक्षणे कृष्ण को गिलिला कृष्ण न देखी गोप बाळे तले ढली पड़िले मोहि तोळे उठिन करन्ति रोदन चकिते चाही छन छन
বকর তালু মূলে থাইয়ে তাহা জানিলে ভাবগ্রাহ্যে দাস বৎসল নর হরি বেগে ও নল রূপ ধরি তত্ত্বত ফাଳ তপত ফাଳ ଯେହ୍ନେ তেজ ତାକୁ ହରିଲେ ଦେବରାଜ ତକ୍ଷଣେ ଘୋର ନାଦ କରିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପକାଇ ଉଦ୍ଗାରେ ଧୀରେ ଚାହିଁଲା ବକାସୁର ପୁଣି ଧାଇଁଲା ରୋଷ ଭୋର ଅସୁର ମନେ ବିଚାର ଇଏ କୃଷ୍ଣର ଦେହେ କ୍ଷତ ନାହିଁ ଏହାର ସୁକୁମାର ପିଣ୍ଡ ଥଣ୍ଟେ କରିବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିସ୍ତାରିବେନି ପାଟି ବୋତଳେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ମହାବଳୀ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଦେବଗଣ ଆଗ ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ করে ধরিলে বেনি পাটিয়ে অসুর ন পারিলা উঠিয়ে বালক মেলে সে শ্রী হরি বিচিরিলে বেনি ফাଳ করি দেখি মিলিলে বৃন্দার কে কুসুম বরসন্তি থোকে বালকে দেখি নচকিত মায়া মহিলে গোপীনাথ তক্ষণে আলিঙ্গন করি গোপকু আনিলে বাছুরিয়ে পুয়ে কহিলে যে ঝা ঘরে পুଣି মিলিলে নন্দদ্বারে বকর তুণ্ড উবরিলা ভাগ্য যশোদার থিলা চকিত হই গোপ গোপী কৃষ্ণଙ୍କୁ চাহান্তি নিরূপী বলন্তি ধর্ম তিনি লোকে সত্য ব্যবহার জনমুখে নির্দোষে প্রাণ হিংসা করি নির্দোষে প্রাণী হিংসা করি আপনে যাଉଛନ୍ତି মরে ଏ ପୁଅ ବାଳକ ସ୍ୱଭାବେ ଏହାକୁ ହିଂସନ୍ତି ଦାନବେ ତେଣୁ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅନଳେ ଯେ ସନେ ପତଙ୍ଗ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର କଥା କେବେ ହେନୁ ହୋଇ ଅନ୍ୟଥା ଯାହା କହିଲେ ଗର୍ଗରୁ ସିଏ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରଶଂସେ ସେ କଥା ହୋଇଲା ପ୍ରମାଣ ଏହାକୁ ରଖେ ନାରାୟଣ ଆପଦ ଦେଖି ନନ୍ଦରାଏ ଶାନ୍ତି ଯେ କରନ୍ତି ଥୋକାଏ ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ତରିଲେ ଭବ ଜଳୁ ବଙ୍ଗେ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମସ୍ୟା ସହିତାୟାं ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ বৃন্দাবন গমনে বৎসাসুর বকাসুরবধ নাম দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।